नमस्कार साग माने जय श्री जगन्नाथ। आज तू जानिबा कट लागि पारे किंतु निराट सत्य कथा। चोर जुआड़ी मद्यप व्यभिचारी एवं चरित्रहीन महिलांग ठारू सर्वदा दूर रे रुहंतु। विश्वासघातक बंधुक ठारू जड़े नाकबाज थिबा साधु एवं जड़े निर्लज्ज महिलांग सहित कथा हुअंतु नहीं। रोगर शरीर मेघर छाया एवं स्वप्नर भ्रमरे विश्वास करंतु नहीं। पिता लगी पारे किंतु सत्य कथा। प्रेम जाने नहीं जाति ओ जाति, निद्रा जाने नहीं भंगा खट, क्षुधा जाने नहीं बासी भात एवं गोटे तृषा जाने नहीं धोबांक घाट। मन रखिए सार, समय संपर्क स्वास्थ्य ए तीनोटीर कौनसी मूल्य नहीं, किंतु जेतेबेले आमे सेगुडी को हराई देउना सेतेबेले आमे सेमानकर मूल्य को अनुभव करू। झीठू बहु हेबार जेतेबेले बहु हुअंती, गोटे झीरु बहु हुए जेतेबेले गोटे झीटे ता जीवनटा अधिक कष्टसाध्य हो जाए। कहीं जानते ना, कहीं जोठारे गोटे 25 वर्षर झील ठारू 50 वर्षर अभिज्ञता थिबा गोटे महिला भलिया समस्ते आशा रखती। सेथिलाई गोटे झीर जीवन बहु होला परे कष्टसाध्य हो जाए। प्रभु श्रीकृष्ण कहती माँ केवे साधारण नुहंती, से ईश्वरंग पर शक्ति जी कि निज मृत्यु कल को जाए एवं एक नुआ जीवन को जन्म दिए। सेथिपाई माँ को सर्वदा सम्मान करंतु, भल पांतु। समस्ते आपण पाई ताली बजाइबे नहीं कि ताली बजाइबा यह जरूरी नुहे। किछि लोक आपण ऊपर आंगुल निश्चय मध्य उठाइबे, काहेकि ना जीवन माने अछि माने निंदा भी अछि। सेवा समस्तंकर करंतु, किंतु आशा काहाठू भी रखंतु नहीं, कहीं सेवार सठिक मूल्य ईश्वर ही दे परिबे, मनुष्य नुहे। लोक माने कहती कि एका आसीतिले एका ही जीवा, किंतु वास्तविक सत्य कथा यह हेउछि जे 2 जनक बिना कहीं आसती नहीं एवं 4 जनक बिना कहीं जाती नहीं। जदि आपण जीवन को बुझा चाहते तेरे पछको देखंतु, जदि आपण जीवन बंचिबा चाहते तेरे आग को देखंतु। जीवन रे दुईटी जिनस केबे शेष हुए नहीं, ईश्वर कथा एवं मनुष्यर व्यथा बा कष्ट। अनैतिक कार्य, नीतिहीन व्यवहार, भौणी एवं गुरुपत्नी सह संपर्क रखिबा, विवाह बिना शारीरिक संपर्क रखिबा, स्त्री को स्नान समय देखिबा, बासी मांस खाइबा, श्मशान धुआं घेर आसवा, धर्म ग्रंथर अपमान करिबा, महिला वस्त्र पिंधिबा, साधा सीधा लोक को धोखा देबा, अन्यर सुख देखु ईर्षा करिबा, निज ठारू दुर्बल लोक को नीचा देखिबा, यही सब को करंतु नहीं। कपड़ा छोट हो गला लज्जा कोड़े आसीबो, रुटी ब्रेड हो गला बल कोड़े आसीबो, फूल हो गला प्लास्टिक तार सुगंध बा बास्ना कोड़े आसीबो, चेहरा हो गला मेकअप ताहले सुंदरता कोड़े आसीबो, शिक्षक हो गले ट्यूशन तेबे विद्या कोठु आसीबो, भोजन हो गलानी होटेल ताहले शक्ति कोड़े आसीबो, प्रोग्राम हेउची केबुल बा स्टार ताहले संस्कार मध्य कुआड़े आसीबो। ए जिनस टिके कट लगिले मध्य यह ही होची आजिका जुगर आमर वास्तविक सत्य कथा। मनुष्य हो गला टंकार दया कुआड़े आसीबो। सतरे सांग माने यह ही होची आजिका समाजर वास्तविक कटु सत्य कथा। ए दुनिया रे दुईटी गछ अछि जहा केबे मलिन हुए नाही एवं जदि किछि सुखी जाए तेबे एहार कोनोसी चिकित्सा नाही। प्रथमटी हेउची निस्वार्थपर प्रेम एवं द्वितीयटी हेउची अतुट विश्वास। यही दुटी यदि सुखी जाए ना आहार कौनसी चिकित्सा नहीं, तेणु आकु सर्वदा जीवित रखंतु। गछर डाଳରେ बसिथिबा पक्षी केबे डाଳ हलिबाकू भय करे नहीं, कारण पक्षी डाଳ उपरे नुहे बरम तार डेणा उपरे विश्वास करे। सेथिलागि आपण निज उपरे सर्वदा विश्वास रखंतु, अन्य उपरे नुहे। भांगी जाइथिबा विश्वास एवं चली जाइथिबा पिला दिन आउ जेते चाहिले भी से केबे भी आउ थरे बा द्वितीय थर मिली न थाए।
ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ପିଲାଦିନ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ମିଳେ ନାହିଁ। ଘୃଣାରେ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରେମ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ଦୁନିଆ ଆମର ଘର ନୁହେଁ ଏବଂ ଆମର ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ, ଏ ଜୀବନ ନୁହେଁ। ସାହସିକତା ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାହସିକତା ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ପାଇଁ ସାଥ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଭୁଲଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାହାର ସାଥ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜଣକୁ ସାଂସାରିକ ରୀତି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଜଣେ ନିରକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଠକିପାରେ। ସେଥିଲାଗି ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତି ଅଛି ଜୀବନର। ପିତାମାତାଙ୍କ ଘର ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେଠି ଯେତେ ବଡ଼ ଆଲମାରୀ ଥାଉନା କାହିଁକି, ତଥାପି ଗୋଟେ ବିବାହିତ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଥାଏ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ତାର ଆଉ କିଛି ବି ନଥାଏ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଘର ପ୍ରଥମରୁ ସବୁ କିଛି ଥିଲା, ବିବାହ ପରେ ତାର ଆଉ କିଛି ବି ନଥାଏ ସେଠି। ସୀତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ରାବଣକୁ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜା ବଳିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଦାନ ପାଇଁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବି ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ଅତ୍ୟଧିକତା ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଶହ ଶହ ଅଜ୍ଞ ପୁଅ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନୀ ପୁଅ ଭଲ। କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ରାତିର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରେ, ହଜାର ହଜାର ତାରାଗଣ ନୁହେଁ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ହିଁ ରାତିର ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରେ, ଶହ ଶହ ତାରାଗଣ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିରେ କେବଳ ସେହି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାରେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ସେହି ବନ୍ଧୁକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ ତାହା ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ସତ୍ୟ କଥା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରେ ଏବଂ ଧନ ଜଣେ ମହିଳାକୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରେ। ପିତା ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିରା ସତ୍ୟ କଥା। ଏ କଥାଟା ଟିକେ କଟୁ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ କଥା। କେବେ ବି କଥା କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସେମାନେ ନିଜର ମାମଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କ୍ଷମାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହିଁ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଯିଏ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼େ ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କୁହେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।